কে সোনাম ওয়াংচুক? আগে ভিডিওটি দেখেন, তারপর বুঝতে পারবেন সোনাম ওয়াংচুক কে, তার জীবনের অবদান কি। আগে ভিডিওটি দেখেন। सोनम वांगचुक जी सेकमॉल SCCMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शायद 5% बच्चे तो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो कि अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर हैं, मगर 95% ऐसे स्कूलों में हैं जो कि सब सहारन अफ्रीकन स्कूलों से भी बदतर। ये हालत रहते हुए प्रगति तो क्या उपद्रव यानी कि राइट्स और सोशल अनरेस्ट का ये नुस्खा है। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में बदलना चाहा हर चीज को। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा या उनकी प्रतिशत उनको जो है ज्यादा? प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं हर 2 महीने। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए स्कूल को चलाते हैं। ये क्या है? ये लद्दाख का आप कह सकते हैं राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। 15 साल पहले तक इसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना लड़कियां भी खेलें। तो हमारे स्कूल में हमने एक तकनीक निकाला जिससे कि लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही एक रिंक बनाया, तब लड़कियां खेलने लगी। 2016 और 17 में इन लड़कियों ने भारत को रिप्रेजेंट किया ताइपे में और बैंकॉक में एज इंडियाज नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी टीम। সে যদি চাইতো এই জীবনটা তার খুব আরামদায়ক ভাবে কাটাতে অবশ্যই পারতো, কিন্তু না, সে এই পেপার লিগের বিষয়ে প্রথমে আওয়াজ উঠাইছে, তারপর ধর্নাতে বসছে। আজকে 18 দিন হয়ে গেছে সে শুধু পানি খেয়ে বেঁচে আছে। কার জন্য করছে এইসব? আমার জন্য, আপনার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সে এই কাজটি করছে। আজকে যদি আমরা ওনার সাথে যোগ না দিই, তাহলে এই দেশে কথা বলার মতো বা এরকম দ্বিতীয়বার ধর্ণা দেওয়ার মতো একটা মানুষও থাকবে না। কারণ সে একজন সায়েন্টিস্ট, সে দেশের জন্য যতটুকু করেছে, এরপরেও কি আপনারা চুপ থাকবেন? এমন একজন মহান ব্যক্তি যদি ধর্ণাতে বসতে পারছে, তাহলে আমরা কেন পারবো না? আমার কাছ থেকে সবার কাছে অনুরোধ, আমরা যত পারি সোনাম ওয়াংচুকের সাথে আমরা যোগ দেই, আমরা আন্দোলনটি বড় করি এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষামন্ত্রীর আমরা রেজিগনেশন যাতে দেওয়াতে পারি। আর একটা কথা চিন্তা করেন, যে আমির খানে সোনাম ওয়াংচুক জীবনের কাহিনীর উপর ফিল্ম তৈরি করে 400 কোটি টাকা ইনকাম করতে পারছে, আজকে সেই আমির খান চুপ হয়ে আছে। তার দরকার ছিল এই আন্দোলনে তার প্রথম যোগ দেওয়া, কারণ জীবনের হিস্টোরি থেকে 400 কোটিরও বেশি টাকা উপার্জন করছে। দেশের অভিনেতা বলেন বা বড় বড় ইনফ্লুয়েন্সার বলেন, তারা চুপ, কারণ তারা সরকারকে ভয় পায়। যদি ওরা আজকে সোনাম ওয়াংচুকের সাথে যোগ দেয়, তাহলে ওদের উপর হয়তো অন্য ব্যবস্থা হইতে পারে। এই জন্য মনে হয় তারা চুপ। না হলে এমন একজন ব্যক্তি, এমন একজন সায়েন্টিস্ট, সে শুধু আমাদের জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আজকে 18 দিন ধরে না খেয়ে ধর্নাতে বসে আছে। কার জন্য এটা একবার চিন্তা করছেন? শুধু আমাদের জন্য। আমি চাই আমরা যদিও না যেতে পারি ওইখানে, তবেও আমরা মন থেকে ওনাকে সাপোর্ট করি, 1-2 জনের সাথে কথা বলি। আর যারা নতুন নতুন ইনফ্লুয়েন্সার, তারা অবশ্যই অনলাইন যুগে বা ভিডিওর যুগে সমর্থন দেওয়াটা খুবই জরুরি বলে ভাবি। যদি আপনারাও আমার মতো ছোটখাটো ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে থাকেন, তবে মোবাইল উঠান আর নিজের প্রতিবাদ ভিডিও যুগে দিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, সবাইকে বলবেন যাতে এই আন্দোলনে আমরা একত্রিত হই আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কিছু একটা করতে পারি।